guys. Time check. 10:26. Sige. Atras. Kaya. Hop! Hop! Tama na muna. Ayan. Guys, nandito na kami sa province. Hop. Night travel. Ops, ops. 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 Nagpa-park. Hindi pa kami nakakapasok ng bahay. Kasi kaya wala pang ilaw, guys. Go, atras. Pwede pa. Hop, sige. Sige, atras. Malayo pa. Go, sige. 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 Up, up. Hindi mo mabuksan? Ba't hindi mo iniilawan? Kaya hindi mo iniilawan yan Kaya nga. Ayun guys. Nagpapaatrasan kami, walang ilaw. So ayun guys. Ayun na muna. Bye.